प्रथम रे दुर्गा देवी द्वितीय उमा हो हो तृतीय कांतायनी चतुर्थ रुद्राणी पंचम होइल मा शिवंक घराणी ठीक रानी घेना मदायिनी मा शिवराणी मा जानी घेना मरदायिनी चतुर्दश त्रिपुरा पंदरे मंगला षोड़श बयसी मा करंगीर बला न काटिबु मोर गला लो मा मंगला आज न काटिबु मोर गला हेलो कालिका अष्टम जय चंडी नवम अंबिका ठीक दशम शारदा एकादश पार्वती द्वादश जग्नि त्रयोदश भगवती हो हो जानी घेना मोर दुर्गति मा पार्वती आज जानी घेना मोर दुर्गति न काटिबु मोर गला लो मा मंगला आज न काटिबु मोर गला सत्तरे सत्यावती अठरे बाराही 19 सहस्र रूप को अथुवही करिए शारदा रूप कलु धारण संगर खेनी छुपरा तु जोगी गण आदि निशा की अर्थरे भ्रमण महामाई आदि निशा की अर्थरे भ्रमण सुतापति तथे करिले तुष्टि रही न बन रे पूजिले तो चरण रणे रावण को मात कले निधन राजा कराइले विभीषण मा नारायणी राजा कराइले विभीषण शक्ति स्वरूपिणी माधुष्ट संहारिणी शंकर भवानी गिरी राजकुमारी शारला विमला मा कमला गौरी शरण पादे तो हरि मा नारायणी आदि शरण पादे तो हरि प्रथम नाम
आखी हाय हाय पशुपति प्रिया भगवती कामाखी पर्वत राज कन्या पार्वती तो नाम पद को पद देउथिब मिसाइन तब पाद पतेन्द्रिय स्थान मा नारायणी तब पाद पतेन्द्रिय स्थान चकित सहचर भैरवी विजया भैरवी विजया भैरवी विजया चालकीचा चंचला चोला पांगी चंद्रमौली जाया हाय हाय चामुंडा दर्पहारी चारु चंद्र हासा चाहानी छट करे नासिलु महिषा हाय हाय चरण करे महासा लो मा नारायणी तोर चरण करुची कर मठार हाय हाय कंद बंधु सुत भयरु रक्षा कर करुछि मिनती एतिकी महामाई कहे कृष्णचंद्र तोर पादरे ध्याई कलिकाल गला शेष होई गो महामाई कलिकाल गला शेष होई ठाबे बिहार हाय हाय मंगला मंगल कोठी मंगलवार चालकीचा भूत प्रेत महामाई तोहर मोहरे मोहि पकाइलु सचराचर मो मागुछि उधरी धर जय मंगला मो मागुछि उधरी धर जगत मात चालकीचा जोगी जाग्य यज्ञरु होइलु संभूत जुगे जुगे बोलाउछु जोगीन्द्र बाबा जीवांगा शिवार बाट जगिलु सीना हाय हाय जगते राखु गारी मा जबा धरी मा जगते राखु गारी पिंगल आखी हाय हाय रही न पारिबे सुरंग सुर देखी चालकीचा रमणी मणि अटुरा मारतन रखिछु कुंडी रे 12 शस्त्र विहन हाय हाय रंकी कुदेउ रतन रमणी मणि मारंकी कुदेउ रतन लेखिबा बिहान मातली भाई पारू लतक बंधने पड़े मरुछि मुहि
লেশ কটাক্ষরে মাত্র দেলে অনাই মো লজারু হইবি ত্রাহিল মহামাই মো লজারু হইবি ত্রাহি পকাই মা অথু পকাই বীরগণ নাচুছন্তি আনন্দ হই বাহুছি বাদ্য ধনু দ্বাদশ নাদ বিদ্যা বিজ্ঞান সিনা বুঝিবে ভেদ বিদ্যারে রাখিলু ভেদ বাদ বিবাদ মা বিদ্যারে রাখিলু হইল মা এই 3-4 ঘন্টা সময় বেড়ে কুয়াড়ে মা পড়ে আসিল হ্যাঁ 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 পকা ছিলি পড়েলা হ্যাঁ 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 ওহো একানি বুলিকি ଯିବି পড়ে আসিলু তু আসবার শুনি এ নর নারী মানে এ গাঁর কেতে লোক আসিଛନ୍ତି তোর ভাল সার কোন বুঝিব বলিকি বুঝিলু তু ভাল সার পদে পদে কোন কইকি তাকে বিদায় দেউ হ্যাঁ আজ্ঞା এইটি দেখা দেখি ଦାସରୀ ଘର କୋଉଠି ଅଛି ବା ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା କେତେ ଆଡେ ଆମେ ଖୋଜି 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 ଆସୁଛୁ ବା ନଦୀ ନାଳ ଡେଇଁ 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 ଆସୁଛୁ ଏଇଠି ଭଲ ସାର ହେଲେ ଗୁଡ୍ଡ ମାନେ ସବୁ ନାଇଁ ଗো ଗୁଡ୍ଡ କେତେ ଆଡେ ଆମେ ବୁଲୁଛୁ ଆଉ ବୁଲି ବୁଲି ଆସି ଆସି ଗୁଡ୍ଡ ମାନେ ସବୁ ବଥା ହେଇଗଲାଣି ଭଲ ସାର କଣ କହୁଛି ହଁ ହଁ 5 ଲୋକ ଧରିକି ଆଇଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଇଛି ଭଲ ଔଷଧ ଦଉଛି ହଁ ମା ଅଳିକି କଲିଲ ଦିନିଲ ତତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଛୁ ବୁଢୀ ହେଇଥା ଓହୋ ହୋ କହୁଛୁ ବୁଢୀ ହେଇଯା ମା ହଁ କହି ମୋ ନାନୀଟା ଟିକେ ତାର କଥା ଟିକେ ବୁଝିବ ବୁଝି ମା ହଁ ଆକୁ ରାତିକି ନିଦ ହଉନି ହଁ ଖାଲି ବୁଲି 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 ଚାରି ଦିଗ ବୁଲି ବୁଲି ଖାଲି ଆଉଛି ହଁ ବୁଲି 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 ଭାରି ଆଉଛି 4ଟା 5ଟା ଗୁଣ ହଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାର ପେଟ ଫଳୁନି ହେଲେ ପେଟ ଫଳୁନି ହଁ। ଯୋ ପେଟକୁ କଣ କରିବ ଦିଅ ଆକୁ ହଁ ଅଣ୍ଡରା ଦୃଷ୍ଟି ପଡି ଯାଇଛି ଅଣ୍ଡରା ହଁ ଆକୁ ଅଣ୍ଡରା ଦୃଷ୍ଟି ପଡି ଯାଇଛି ହଁ ହଁ ଯେତେ ଅଣ୍ଡରା ନାହିଁ ବୁଲି ବୁଲି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟି ପଡି ଯାଇଛି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ କେବେ ହେଲେ ଶାନ୍ତି ଇଏ ହବ ନାଇଁ। ବୁଝିଲି କଣ କଲେ ଶାନ୍ତି କଣ ହବ କଲେ ମୁଁ ଆଗ ତଳୁ ଉପରୁ ଦେଇ ଛାଡ଼ିବି କାଡୁ କୁଡି କରିବି आ मन थय करबी आ कोनाटा काढी ମା ଖାଲି ଉଠି ପଡୁଛି ଅଣ୍ଡାଳୁଛି ଉଠି ପଡୁଛି ଅଣ୍ଡାଳୁଛି ନାଇ अंडाली अछि हैं अंडा दृष्टि पड़ जाई ଅଣ୍ଡରା ଦୃଷ୍ଟି हाँ। ଟିକେ ଭଲ झाड़ा धुड़ी करबी आ मु जहा देबी ये ता खाइले पूर्ण दिले मା पूर्ण दिले मା अरे चिरा नोटा मत दे जो था ओरिजिनल नोटा पूरा दे दी हां काय मोला काढे ए मା मुह काढे एबे आउरे हे नले नाच कर दांत लगाउनु पाटी लगाउनु कहउथंडी दांत लगा नहीं ना करे आ ओडा करे आ आउरी आ करे आउरा करे हां हो मା मुंडिया मारी जा एबे हब ना हां बाध्य हब निश्चय खाली रोल मु डाके रहू न जा ए मା चंपा नानी आ हां हां कौन करिबी कोन आसीची तम पाखु जे हाँ। कौन टिके दुख सुख कहबो बोली सेति पई आसी कौन कुह कोन आ कहबी तोर तो अंडा छाड़ देई पळेला तू पर अंडा धरी अंडा कल सेति पे तो अंडा छाड़ देई पळेला बुझिल आ कोन किछ बेले कोन मु जा देबी आ किछ मोर हबनी हब अंडा आइ तू ए पर अंडा रे किछ हबनी तू बेलुसु खाई दे सुन सुन मा जेतळ जुपति काळू चेरमुलिका खाई देछि एबे खुजला मेलिबो आउ मिलियो हां जे भल औषध दियो हेले कौन कले हब मु तते भलो औषध देबी दियो तो सो खाइबू चारि फाली आइबू गोटे काम करू केतुरा लग आसीबी राति भात बाट गुटे राति हां हां गाड़ी मिलियो 5 थर खाउथबू उषुना चाउल तापर आउ तू राति 12 टा ए मा खून पाउडर सब लगेई राउ बेस ऊपर आउ तू हां
ମା ଚାରି ପାଳି ଆଉ ନା ତୋର ନ ହେଇଯିବ ଏ ମା ତୋର କନା କାଢି ମୁଁ ବାନା ଉଡେଇବି ହଉ ସେତି ତ ମା ଆ କରେ ମା ତାହେଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଚାଲେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଏ ନଳିତା କେଡା ଥିଲ ମା ସିଏ ଖାଲି ଡେଉଁଛି ଖାଲି ହଁ ତାକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି କର ତା ଦେହରେ ପୁରା କଳା ପୁରୁଷ ପଶି ଯାଇଛି ଆଦିରେ କଳା ପୁରୁଷ ରହିଯାଇଛି ହଁ କଳା ପୁରୁଷ କରି ଏ ମା କଣ ବାଡୁ ପଳଉଛି ଖାଲି ଡେଉଁଛି କଳା ପୁରୁଷ ରହିଯାଇଛି ଆଉ ହଁ କଳା ପୁରୁଷକୁ କାଢିବାକୁ ପଡିବ କେମିତି କାଢିବ କିନ୍ଦିଆ ସମୟରେ କାଢିବା ଜାଣିଛୁ ଗୋଟେ ଏତିକିରେ ରହି ଯାଉଛି ବା କହୁଛୁ ଶୁଣ ଏକ ମୁହାଁ ଗମ୍ଭୁରା ହଁ ହଁ ଘର ହଁ ବୁଝିଲ ଏ ମା ଶୁଣୁତାଲ ମୁଁ ଟିକେ ରାତି 12 ଘଣ୍ଟେ ହଁ ହଁ 12ଟାରୁ ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବୁଝିଲୁ କଦଳୀ 5 ଗାଲି କଦଳୀ 5 କାଲି ହଁ ହଁ ନବା ତ 15 ଗାଲି 15 କାଲି ବୁଝିଲୁ ହଁ ହଁ 15 ଚେକି ହଁ 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 ବୁଝିଲୁ ଧରି ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ପାଟ ହଉଲେ କିସ ହଁ ପାଟ ହଉଲେ ବୁଝିଲୁ ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୋଟେ 1 ନମ୍ବର ପାଟ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିକି ଆଇବୁ ଫୁଲ ଲଗାଇ ହଁ 12ଟା ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆଇବୁ ଆଇଲେ ପୁରା ତଳୁ ଉପରେ ଦେଇ ପୁରା କାଢି ଦବୁ ମାଲ ଖାଲି ଛାତି ଭିତରେ ରହି ଯାଉଥିଲା ଖାଲି ଧକ ଧକ ହଉଛି ହଁ ଏ ଛାତି ଖାଲି ଡେଉଁଛି ମା ଛାତି ଡେଉଁଛି ହଉ ଟିକେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଡౌରିଆ ଦିଅ ଛାତିରୁ ଟିକେ ଦେବି ଦେବି ଡଉଁରିଆ ଦେବି ଆଲି ଦେଲା ଆଉ ଦଉରିଆରେ ଦେବି ଏବେ କ'ଣ ଦେବି ତୁ ଖାଇକିରି ଯା ଟିକେ ଶାନ୍ତି ହେଇଥିବୁ ନାଇଁ ଆଲି ଦେଲା ଆଲି ଦେବି ହଉ ମା ହଉ ଯା ହଉ ତୁ ଯା ଫଳ ଖା ନାଉ ଯା ମାଲ ବାଙ୍ଗିରି ନାନୀ ଏ ମା ଆ କଥା କ'ଣ କହିବିଲ କ'ଣ ହେଇଛି ଆ କଥା ଆକୁ କିଏ ନ ଚିହ୍ନି କି ନାଇଁ ମା ସମସ୍ତେ ଏବେ ଛଡ଼ା ହେଲେ ପଳେଇବ ଆଉ ରହୁନି ବାହାରକୁ ଘରେ ରହୁନି କ'ଣ କରିବି ଆକୁ ବେଶୀ ନୋଡ଼ା ଆର ମାସକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ ଆକୁ ବେଶୀ ନୋଡ଼ା ହଁ। ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଇଲେ ହେଲେ ଇଏ ଯିବନି ଯିବନି ନାଇଁ ଇଏ ଖାଲି ବାହାର ବାହାର ଆଗା ବୁଲିବ ଏମା ଟିକେ ଝାଡ଼ ଥିଲ ନେ ନେ ହଁ ଗୋଟେ ମା ଏଇଟା ଗୋଟେ ରହିଗଲା